Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos, familia? Hoy se puso bueno esto. A ver. Markham. Woohoo! Good morning there. Good Buen morning. día a todos. Oh man, I like that thing in the back. I need one of those. You need my armor guy? Yes, I do. I actually Okay. got two other ones. I have two big ones. Is that right? Yeah. I'm going to talk about that a little bit today. Oh, I know you talk about everything. You're just bad. Yep. Okay, guys. Chicos, buenos días, buenos días, buenos días. Markham, the way it's going to go is I'm going to speak in Spanish. Diana is going to translate in English to you. And then whatever you say, I'm going to translate it in Spanish to them. Va? Okay. This is also Malcolm. You know Damián for a little bit, and he loves to talk. Sometimes he's talking in English and Spanish, and we don't know if I'm supposed to translate, but nothing is gonna be under the table today. We all gonna be hearing for this amazing guy that have such an excellent success that he is able to share here with us. Go ahead, Damián. Well, thank you, Diana. You know, I heard Damián talking Japanese the other night, so I don't know. That wasn't me. Okay, so when you're doing your story, I'll probably translate myself because I like to stick my spoon there, okay, and pop questions. And then Diana will do it backwards in Spanish to them, okay? Okay. So, familia, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Como todos los días digo, uy, mi Pablo Andrea. Chicos, hoy quiero Buenos días. Hoy quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Diana. Good morning. We want to say welcome to every single one of you. Familia, primero que nada, hoy tenemos un día especial, súper especial. Family, today is a very special, super special day. En la sala con nosotros tenemos primero un gran líder. Here with us, we have somebody that is a great leader. Un gran papá de familia. An excellent father. Y alguien que ha logrado lo que muchísimas personas allá afuera quisieran lograr en esta industria. And someone that is being able to reach what many of us wanted to be able to reach in this industry. So, familia. Family. ¿Por qué el network marketing es el negocio del siglo XXI? Why the MLM is the business of the 21st century? Es sencillo. Fíjense. Simple. Este podcast, este espacio, The space that we have here, se lleva a cabo todos los días. We do it here every single day, Monday through Friday. De 10 de la mañana a 11 de la mañana. From 10 a.m. in the morning to 11 a.m. Thanks to Top Gun United. Yeah. And be able to broadcast all over and on Facebook and all the places out there, so people can see our heart and why this business is the best business of the century 21. Gracias a Top Gun United, Diana se adelantó a mí, gracias a Top Gun United, y poder llegar a lugares donde en realidad nosotros no podemos llegar en el mundo físico, ¿vale? La razón principal de este espacio es educar. The reason of this space that we have is to educate líderes, educar personas y educar a aquellos y educar sordos, más que nada sordos. Educate leaders, educate people, and most of all, educate people that have hearing problems. ¿Por qué? Porque
Tengo 6 años, 7 años en la industria. Why? Because he has 6 to 7 years in the industry. Y todavía me encuentro networkers And I still find networkers que no saben qué es network marketing. that they don't know what network marketing is. En la industria existen nuevos In this industry, you can find new. y nuevones. I don't know how to say She's that. not gonna be able to translate that. So, You said it tremendously. so Beep, 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 beep. yeah, it's a beat. So That's a translation. in the industry, we find new people and we find lazy new people. Oh, okay. Well, hold on, let me fix it. Busy people, and I spell busy L-A-C-Y. So, entonces, lo que dije fue personas muy ocupadas, los cuales yo los describo por vagos. ¿Ok? Well, los vagos no son ricos. The lazy people are not rich, and the rich are not lazy. ¿Ok? So, la razón número uno de este espacio es Number one for this space that we had created es tener una hora is to have 1 hour en la que podamos compartir con personas de todas las compañías del mundo, no importa. so we can share with networkers from every single company out there in the world. Doesn't matter what company you represent. Ellos pueden traer personas nuevas, prospectos, lo que quieran. They can bring people in, they can bring prospect in, whatever they feel like. Nosotros no hablamos de negocio. We don't talk about a specific business. El invitado puede hacerlo, The guest that we have here, he can do it. He can mention the company that he represents. because él va a decir con su historia personal, va a contar su historia personal. Because that's what we sell here. We sell our personal story. Yo creo que tú le puedes quitar al network marketing todo lo que quieras, el sistema educativo, el sistema de pago, pero lo que no le puedes quitar es tu historia personal. I strongly think that to the network marketing, you can take away the compensation plan, you can take away everything, but you can never take away is the story of how this person was able to make it to success. The personal story. The personal story. So, ¿qué es network marketing? So the question is, what is network marketing? Well, esa pregunta la vamos a responder después que Paula se nos anime a hacer la oración del día. ¿Qué les parece? This question we're going to answer after Paola does the prayer. We start with a prayer every morning, Malcolm, and right after that, you're going to be able to open your mic, because I don't know if you're talking to us or you're talking to somebody. We don't know how to read lips. Claro que sí. Okay. No, you're mute, buddy. We don't know how to read lips. You're still mute, but we're going to start with a prayer, and right after that we want you to open your mic, and we all going to be ears in this wonderful story that you have. So, Paula, ¿tú estás aquí? Claro que sí, ¿me escuchas? Seguro. Yes. Loud and clear. Paula is Okay. here y nos está escuchando. She's listening to us. She's going to start the prayer of this morning. Vamos, Paulita. Bueno, Señor, Dami, ¿tú quieres? todos los, Dale, go ahead. I'll translate it. Yes. Señor, Dear God, todos los días al levantarme quiero hablar contigo every day when I wake up, I would love to talk to you porque sé que me escuchas y me respondes con la fuerza y el poder de tu corazón. especially because I know that you listen and you support me with the power of your heart. Gracias porque me dejas ver que hay esperanzas. Thank you for letting me see that out there, there's hope.
que todo lo que me genera complicaciones se puede cambiar. That everything that looks like a problem can be changed. Padre, Father, levanto mis manos para recibir la fuerza que viene de lo alto. I raise my hands to receive the power that comes from the top. Tengo la certeza en mi corazón I discern in my heart de que puedes ayudarme, that you can really help me. porque nunca me has dejado solo Because you never have left me alone. y no hay mal grande para ti, And there's nothing big enough for you. porque tú todo lo puedes. Because everything is possible when you're here. Amén y amén. Amen. Familia, wow. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. Esto lo hacemos todas las mañanas y te voy a decir por qué lo hacemos. Okay, family, we do this every morning because Diana is a little bit, okay? And lo hacemos todas las mañanas porque no tiene nada de malo. Escucha esto. Y espero que esto lo hagas a diario. Cuando abras los ojos cada día, We do this every morning, and we do this every day and in the morning, and because it's nothing wrong, and we don't want to offend anybody. Espero que cuando abras los ojos agradezcas. I hope that when you open your eyes every morning, you be grateful. Seguro, familia. Pasa por la calle y escucha. Solo tienes que escuchar. When you walk, always listen. You always need to listen. Pregúntale a las personas cómo están. ¿Qué tal el día de hoy? Ask people Ask the people how are out you? there, how are you? How are you? How are you feeling? How's your day? Listen to the answer. Y escuchen la And respuesta. listen. Hay días que va a estar lloviendo. Oh, listen to. There's going to be rainy days. Oh, I got my beautiful wife right here with me. Look at this. It's amazing when my wife comes to visit me in the morning. Tengo mi esposa acá que me viene a visitar, pero me quedo así. Familia, so, escucha la respuesta. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar personas todo el día. Uy, está lloviendo. Uy, la vida está tan horrible. Uy, mira esto, lo que está pasando. Okay, because you're going to find people that are always negative, and they're crying because it's raining. They're crying because of the situation that we're going through. They love to feel victims. Familia, y yo siempre pregunto, ¿te gustaría que pasara un día? Whenever I hear this, I always ask this question. Would you like a day to go by ¿Te gustaría que pasara un día sin que tú estuvieras en él? without you being there? Y me dicen no. And the answer is always no. Entonces agradece, carajo. Agradece abrir los ojos el día de hoy. Be grateful. There's some words that Damián say that I'm not going to say, so he can translate it if he wish. So I said, then be thankful. Woo. So, yeah, you can translate. You just go, woo. Okay. Emilia, después de esto, hacemos algo bien sencillo. Fíjate, simplemente nos tocamos estos dos deditos, nos After relajamos un poquito. we're going to meditate, and we're going to tell you to touch these two fingers. Vamos a empezar. ¿Cómo empezarías una meditación? We're going to start how you begin the morning with the meditation. So, yo te digo esto. Antes de poner los pies en el piso, relájate. Before you put your feet in the ground, please relax. Y vamos a tomar 3 respiraciones lo más profunda que pueda. Vamos a inhalar por la nariz. ¿Hasta cuándo? Hasta que tus pulmones hagan así. Okay, Lo vas a Dami, you like that. Y vas a exhalar por la boca. ¿Hasta cuándo? Hasta que tus pulmones hagan así. So, we're going to breathe through your So nose he wants you until your lungs do this.
And then we're going to exhale by your mouth until your lungs do these. Okay? And it's simple. Esto va a tomar de 10 a 12 segundos. No más que eso. ¿Vale? This is So, going to take about 10 to 12 seconds. So let's start. so let's start. Mhm. His lungs are very, very big. How does it feel, family? ¿Cómo se siente, familia? It feels awesome. Ahora, antes de poner los pies en el piso, repítete 50 veces. Hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Do it now, do it now, do it now, do it now. Repeat this after me. Do it now, do it now, do it now, because the world suffer for a very, very bad sickness. Ease. So, And it's going to do it tomorrow. before putting your legs on the ground, just go do it now, do it now, do it now, 50 times. 50 veces, familia. Repite, hazlo ahora. El mundo sufre de una enfermedad de afuera, se llama mañanitis. Todo lo dejan para mañana. This is a disease. Everybody will leave everything for tomorrow. So, una vez que haces esto, párate frente al espejo o párate frente a una cámara, no importa, algo que refleje tu esencia. You can be in front of a mirror, or you can just try to record yourself on your cell phone and videotape yourself. Y decreta. Decreta. Pon la palabra esa en inglés. Proclamate. Be in front of a mirror and proclamate. ¿Ok? ¿Qué vas a decir? Y todo lo que yo diga a partir de ahora, yo voy a decirlo en primera persona y tú lo vas a decir en primera persona. So, fíjate. So we have to empower yourself with these words, and you're going to say it. And I want you to say everything that I'm saying to yourself. So, cuando te paras frente al espejo dices, yo soy luz. So when you in front of the mirror, you say, I am light. Yo soy paz. I am peace. Yo soy armonía. I am harmony. Yo soy hijo del Rey de Reyes. I'm the son of the King of Kings. Yo vine a esta tierra a ayudar. I came to this earth to help. Si no vives para servir, no sirves para vivir. If you don't live to serve, you're not going to be good to live. So, yo soy cabeza y no cola. I'm head, no tail. Yo vine a prestar y no a pedir prestado. I came in to land, no to ask to borrow. Loans. So, familia, asegúrate de decretar hasta que le rompan las ventanas a los cielos a pedradas. Make sure you do this until you break the sky all the way to the top, to the infinity. So, ¿qué es network marketing? So my first question is, what is network marketing? Well, le dicen multinivel. Primero porque te van a pagar por diferentes niveles de compensación. They call it multi-level because they're going to pay you for different levels of compensation. Se llama network marketing o mercadeo de relaciones o mercadeo interconectado. You do that. They call it network marketing or interconnected marketing porque tú vas a tener la habilidad de conectar personas de todo el mundo. Normalmente son compañías que tienen la habilidad de conectar un fabricante o un innovador, tanto un producto como un servicio, con el consumidor final. You do it. They call it network marketing because it's nothing but a group of companies that have the ability to connect people around the world, okay, from a factory
or an innovator, either of a product or a service to the end consumer. Eliminando toda la intermediación, la transportación y la propaganda tradicional. Eliminating from the middle all the transportation, the middle people, and the traditional advertisement. ¿Por qué? Porque la propaganda tradicional funciona por asociaciones. Mira. Because the advertisement, the way it works is for affiliation. Outside, afuera, la propaganda tradicional funciona aprovechándose que el cerebro humano funciona por asociaciones. So the traditional marketing out there, okay, it takes advantage of people because the human brain works by association. We associate things. Nosotros asociamos cosas. Yo les puedo decir a ustedes, piensa, cierra los ojos y piensa en la manzana roja y tú vas a poder imaginar la manzana. We tell you sometimes that you can close your eye and think in a red apple, and you're going to be able to associate that red apple in your mind. ¿Ustedes quieren ver si esto es realmente así? A lo mejor se lo sabe. If you want to prove this, maybe you know this. Pero, miren esto. Markham, can you open your mic? It is open, sir. Fantastic. Markham, I'm trying to tell the people that the human brain works by association and traditional advertisements takes advantage of that. Yo estoy tratando de decirle a la gente que la propaganda tradicional se aprovecha de que el cerebro humano funciona por asociaciones. So, for example, I want you to be simple. Don't be scared. I'm going to ask you really questions, okay? And at the end, you're going to look like, ooh, okay? So, Great. Maybe you already know this. If you know this, just play along, okay? So, a lo mejor ya lo sabes. Markham, what color is this? Markham, ¿de qué color tiene esto? It's white. Es Markham, blanco. serio. ¿De qué color tú lo ves? What color do Seriously, you really see it? I see white. I could say clear, but I'm playing along. Okay. ¿De qué color es? What color is it? White. Dice blanco. And the cow drinks? What the cow drinks? What is it? ¿Qué es lo que la vaca toma, Malcolm? The cow. What do you think the cow drinks? Oh, what I think? Oh, milk. No, it drinks water. Drinks water. Cow drink. See, you got me. Familia, the human brain associate white cow milk. El cerebro humano asocia blanco, vaca, leche. Yep. So, cuando tú manejas y tú ves Colgate Total, 8 horas efectivas en tu boca, te están mintiendo. So when you're driving and you see Colgate Total and you see 8 hours effective in your mouth, they're lying to you. Otherwise, you don't have to watch it 4 times a day. Si no, no te la tuviera que lavar 4 veces al día, ¿verdad que no? Si dura 8 horas efectiva en tu boca, no hay que lavársela 4 veces al día. So, fíjense, escuchen esto. Network marketing, cuando estas empresas eliminan la propaganda tradicional, Diana. Ok, cuando, vuelve y dime, Dami, cuando... When these companies, they eliminate the middleman and the traditional advertisement. Cuando esta compañía elimina la persona intermediaria y la tradición de los comerciales. Ok. Ahora se queda suficiente dinero en la mesa. There's going to be plenty of money in the table. Para que el fabricante o el innovador eleve la calidad del producto. So the manufacturer or innovator can elevate the quality of the product. Para que también puedan crear un departamento de investigación y desarrollo. Also, they be able to create a department of investigation and development. Y se queda suficiente dinero en la mesa para proponerle al consumidor final convertirse en un distribuidor. And it's plenty of money on the table, so we can offer the distributor
we can offer Y en consumo. the end consumer to become a distributor of our product. That's network marketing. Eso es network marketing. This is what MLM is. Okay. Familia, eso no tiene nada que ver con una pirámide. That had nothing to do with the pyramid. So, una vez que hacemos esto y ya tenemos bastante tiempo porque la traducción toma tiempo. Once we do this, the translation is taking time, but Okay. we love this guest that we have here today. A mí me gustaría traer a la escena a Malcolm y que nos cuente su historia. So Que we nos, want to welcome for him to tell us his story. que nos cuente desde el principio cómo empezó, qué hacía anteriormente. To tell us from the beginning, how did he start? What was it that moved him to come to this industry? Y cómo ha cambiado su vida después que el network marketing apareció en su vida. And how life had changed since the network marketing got in or was in part as a part of your life? Wow. Good morning, champion. Buenos días, campeón. Can you open your mic? If you don't open your mic, we're gonna be reading leads. Aquí le está pidiendo Damián que abre el mic. Mike, tú hablas en inglés con él, yo traduzco en español. Welcome, my friend. Welcome here. So, Thank you for having me. Bienvenido acá. You're going to ask me some more questions about milk? No, I'm not. But you like that one, huh? It's amazing, man. Your brain goes. So, Malcolm, tell us, what were you used to do before network marketing? Malcolm, dinos qué tú hacías antes de ser network marketing. Malcolm, I'm going to ask you to do short so I can translate to everybody that is here. A lot of people ask that question as if you have to stop everything. Muchas personas hacen esa pregunta si tú tienes que parar todo. And the blessing about network marketing is you don't have to stop anything. You can continue everything that you're doing and carve out a little bit of time and change your life. Y la bendición que te trae el network marketing es que tú puedes continuar lo que tú estás haciendo y entonces poder cavar un poquitico de tiempo para dedicarle a esta industria. Now, so Damon doesn't throw his tea or coffee on me for not answering his question. I'm in the music and entertainment industry and a venture capitalist. So I get into lots of different companies, from investing, purchasing, or running them. Él ha tenido sus manos en diferentes industrias, en la música, en las inversiones, en las propiedades y todo esto formaba la parte de Malcolm Alexander. Forma todavía. Y forma parte todavía. So when I was first introduced to network marketing, I was a little mad. Cuando fui introducido a network marketing, primero me puse un poquitico bravo. I was in my 30s, and I wish that someone had told me about it when I was 18. Yo tenía aproximadamente mis 30 añitos y me puse bravo. ¿Por qué no me habían hablado de esta industria cuando yo tenía la edad de teenager, los 19? So my first company with no experience, I got to about 88,000 in the first 6 months. En su primera compañía, sin ninguna experiencia de network marketing, pudo llegar a tener una ganancia de $88,000 en sus primeros 6 meses. But before you say that's normal. 6 months or 8 months? 6. Ajá, en sus primeros 6 meses. But before you think that's normal, remember I was a business owner and I had ups and downs and failed, and a lot of experience before I really was introduced to network marketing and understood what it was. Yo quiero que tú sepas, a lo mejor tú piensas que esto es normal, pero yo quiero que sepas que yo, como dueño de negocio y empresario, tenía momentos que estaba arriba, momentos que estaba abajo, tenía mucho en su plato, ¿no? And although I got to
a lot of income. I ended up at about $33,000 a month by my 11th month. Aproximadamente en sus primeros 11 meses, él llegó a empezar a recibir ganancias de aproximadamente $33,000 mes tras mes. But because I didn't understand how to do network marketing, Pero la razón por la que yo no sabía cómo se hacía el network marketing, I made a lot of money with a small team because I used my past experiences, but then it all crashed. yo gané mucho dinero con un equipo muy pequeñito, pero por la razón de que yo no tenía la experiencia como networker, por eso es que llegó el momento que todo se rompió, todo fue abajo. So I'm sure you guys have heard the word, the system. I didn't understand the system of network marketing. So, yo creo que muchos de ustedes han escuchado la palabra que decimos sistema, pero sabemos que, y yo quiero confesar que en ese momento yo desconocía el sistema del network marketing. That's one reason why I became a coach, but I like to say not a life coach because that's my life, but a coach in your life because we need to help your life. Ahí en ese momento yo decidí convertirme en un coach, pero no un coach de mi vida, sino un coach de la vida de las personas para poderlos ayudar a ellos. Because I'm very passionate about helping people not make the same mistakes I did, which is think the way that they normally think and apply it to an industry that you need to learn that system. Porque yo no quiero que las personas cometan el mismo error que yo cometí, porque uno piensa de que uno llega aquí y va a aplicar el propio sistema de uno, y eso es lo que yo trato de evitar. Trato de evitar de que tú vengas con tu mentalidad a cometer los errores por los cuales yo pasé. So, cuando tú entras aquí con nosotros, nosotros te vamos a enseñar cómo es que nuestro sistema funciona. So I didn't quit. I didn't stop. I left that company because I didn't agree with all of their principles. Yo no tiré la toalla, yo no paré, pero yo sí dejé esa compañía porque yo no entendía los principios de ellos. I did research. I traveled with a $1 million earner to understand this industry and the systems. Empecé a viajar, empecé a investigar y me puse a viajar con una persona que ganaba, era un millonario, estaba ganando en la industria de MLM millones de dólares. Para entender... Go ahead. So now remember, I had the flexibility to do that because I had other businesses. Everybody just can't do that. Acuérdate que yo tuve la flexibilidad de poder hacer esto porque yo tenía otros negocios que también me estaban trayendo ingresos para mí. So, no me afectaba el poder hacer esta aventura. And that's why I'm so passionate about helping others to compress time frames and not make the same mistakes and take my experiences to help them succeed in network marketing today. Por eso, chicos y chicas, es su pasión de por qué enseñar a las personas que no cometan los errores que él cometió. So I helped some friends start some companies. I experienced a lot of things. I learned how it works from the lower levels and the top levels. So yo empecé a ayudar a amistades, amigos, a empezar negocios y cómo empezar desde la parte más abajo y poder llevarla hasta la cima. I even published a sort of a guide called the Game Plan Interview. Yo también creé una guía que se llama el plan, la entrevista del plan. And
I'll give you later. You can find it on my site, but I'll tell you a story about it. Esto lo vas a poder encontrar en mi sitio, pero te puedo decir una historia acerca de esto. Dami, ¿puedes ayudar ahí? Sure. Go ahead, Mark. I coached and mentored a woman who owned a Merrill Lynch franchise. Yo ayudé a una señora y mentoreé a una señora a abrir una franquicia. And she joined a network marketing company with me eventually that I settled on in travel. Y ella se unió a una empresa de network marketing conmigo en la que nos quedamos relacionada con la industria del turismo. And she transcribed for me the game plan interview into words, I have a manual, but a script. She transcribed a script to go along with it. So, esta señora me ayudó a pasar en letras, o sea, hacer un manual, una guía de este sistema de entrevistas que comencé a hacer. And she went to a mandatory meeting or training with Merrill Lynch that cost $5,000. Y ella fue a una mentoría mandatoria con Merrill Lynch que le costó $5,000. She came back to me and said, it's the same thing as your $10 game plan interview. Es la misma cosa que el programa que nosotros tenemos hecho, que a lo mejor lo cobramos por 10 pesos. Acabo de pagar 5,000 por lo que nosotros podemos cobrar 10. And so the systems of business, network marketing are not that complicated. They're actually a lot of times so simple that most people can't do it. Los sistemas de network marketing, los sistemas de negocio allá afuera, no son complicados. Son normalmente tan simple que las personas normales no lo hacen, no lo ven. O sea, no lo tienen delante de ellos y no lo pueden ver. We take our own thoughts, our past experiences, our ideas, and we put it on top of what we think we should do, even when someone tells us something simple to do. Nosotros ponemos nuestras experiencias del pasado, nuestros pensamientos, nuestras maneras de hacer las cosas, nuestras maneras de ver el mundo encima de lo que los demás nos dicen que tenemos que hacer, y al final terminamos haciendo lo que queremos. Example. Por ejemplo, invite your friends over and we'll do a presentation for them. Invita a tus amigos y vamos a hacer una presentación con ellos. I can't sell. I don't know anybody. What do I say? I need a script. How do I do that? Yo no puedo vender. Yo no conozco a nadie. Yo no tengo tiempo. ¿Cómo hago esto? Okay, it's your birthday. Okay, es tu cumpleaños. Have some people come to your house for your birthday party. Asegúrate de que vengan unas cuantas personas a tu fiesta de cumpleaños. And a person says, okay. Y las personas dicen, okay, listo, cuéntame, ahí estoy. ¿Qué llevo? They don't need a script. They don't need lessons. They don't need anything to do that. Tú no necesitas un libreto, tú no necesitas una oración perfecta para hacer eso, es invitar a alguien. So something was simple, we as people made it confusing. So, algo que es tan sencillo, nosotros como personas lo hacemos complicado. And so I learned lots of things like this in the system. So, aprendí muchísimas cosas como esta en el sistema. So my second official company that I did. So mi segunda oficial compañía que traté de network marketing was in travel. No tenía nada que ver con viaje y turismo. Now remember, I helped some other companies
some other friends, did some other things, and kept running my traditional businesses. So recuerda que yo continué ayudando a otros amigos a abrir sus negocios, continué ayudando a otros amigos a abrir sus negocios, mientras mantenía mi negocio tradicional que tenía que ver con el entretenimiento. Another thing I learned was how much it costs to join does not matter. Otra cosa que aprendí es que cuánto cuesta unirte a la empresa tampoco importa. So, el precio no importa. All that matters is the value that someone sees in it. Todo lo que importa es el valor que las personas ven en el programa, en el sistema. And another business tip, you don't have to necessarily like it all. Y otro tip, otra cookie del negocio is that you don't have to Like it all. Es que a ti no te tiene que gustar todo. Fíjate, a ti no te tiene que gustar todo. Go ahead. Example, I have a email that deals with golf. I don't really play golf, but I invested in a friend of mine's network marketing company that sold golf advert games. Wow. So, yo tengo un email que es un sistema que invertí en un amigo que tiene un network marketing que tiene que ver con golf y yo le presto servicio para promover estos advert games de golf. Y yo no juego golf. And it costs $2,500 to join that company and own an online game. So, me costó $2,500 unirme a esa compañía y entonces hacerme dueño de un juego en línea que tiene que ver con golf. And people who you thought had no money bought it. Y las personas que tú pensaste que no tenían un medio, también lo compraron. So that was a lesson that I learned. And when you hear people say, oh my gosh, it costs too much, it has nothing to do with that. It has to do with the value that they see in what you're giving them. So, cuando tú ves personas que dicen, uy, Dios mío, eso es mucho dinero, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el valor que ellos ven en lo que estás ofreciendo. So I took these knowledge and experiences and I started to work in the travel space. And I got a mentor in that company that mentored me to my first $1 million in network marketing. So, yo agarré todos estos conocimientos y los comencé a aplicar acá en esta empresa que hacía viaje y turismo, era lo que me apasionaba, y tuve una mentora que me ayudó pasito a pasito a poderme ganar mi primer $1 millón en network marketing. And I contribute a lot Señores, of my... cuando decimos que una coma es importante, imagínense $1 millón. Ya estamos hablando de las grandes ligas. Tradúcele ahí, Dami. Oh, Diana says, imagine when we say a check with a comma is important. Imagine a check with a comma and with a comma and 6 zeros. That's on the great leagues already. Yes, yes. And I contribute a lot of my success to being able to follow directions because of the mistakes I made in that first company. So, yo contribuí a ayudar a muchísimas personas en el sistema a no cometer los mismos errores que yo cometí en esta primera compañía. Y en la segunda, me imagino también. Not to try to complicate things. No tratar de complicar las cosas, más que nada. And probably most importantly, having a work ethic towards a specific goal. Y mucho más importante que nada, tener una ética de trabajo para algunas metas específicas. Go ahead. In that company, for example,
I wanted to become what was called a director. So, en esa compañía, yo me convertí en lo que se llama un director. And not necessarily the money, because it was new and we didn't really know what that would look like in that company yet. So, y no necesariamente del dinero, porque en realidad yo ni siquiera sabía lo que eso lucía en esa compañía. So, yo no sabía ni qué estaba. Now, learn lesson. Pero aprendí una lección. Most companies go out of business in the first 5 years, regardless of the money, the owners, or anything else. Aprendí que el 99% de las compañías allá afuera se van de negocio en los primeros 5 años y no tiene nada que ver con dinero, no importa quiénes son los dueños, no importa quién tú eres, se van de negocio en los primeros 5 años. And that's traditional business also. Y eso funciona también para los negocios tradicionales allá afuera. Si la compañía no se vende, se crashea. So here's a myth. Join a company in the beginning. So, aquí tienes el primer mito. Únete a una compañía al principio. So you have a 95% chance that you're out of business. So, para que tengas un 95% de los odds a tu favor de que la compañía se va de negocio. Amway, which was sort of the grandfather, a lot of the top money earners didn't join until about the 4th or the 5th year. Amway, por ejemplo, que es el tatarabuelo de todas las compañías de network marketing, el 90% de los mayores millonarios de Amway nunca se unieron a la compañía después del año número 4 del año número 5. No importa cuando te unes. Companies have had time to go through the problems and the issues. And when people say they wish they would have been in the beginning, most people would have never stayed in the beginning to go through the problems and issues. Las personas no se dan cuenta que cuando tú te unes a una compañía, en los primeros años de una compañía, esos primeros años es nada más que puliendo aspereza, como digo yo, y ahí es donde están la mayor cantidad de problemas. Te digo que si tú piensas que te vas a unir a una compañía desde el principio, y eso es importante, yo te digo, no te vas a quedar en una compañía en los primeros años de ella. Cuando tienen más problemas, no te vas a quedar. Even if they were able to succeed, which 95% chance they will not. So, inclusive que esta compañía haya podido salir adelante, tenías un 95% de que la compañía iba a crashar. Esto es lo que sucede allá afuera. So my travel company was about 4 years old, and people didn't believe it would work because 14 other companies had tried and failed. So, la compañía de viaje a la que yo me uní tenía ya 4 años en el mercado y las personas al principio no pensaban que iba a trabajar porque otras 14 compañías habían tratado y habían fallado. But I always say most people are, or networkers are network marketers, they're not business people. Pero yo siempre digo, el 90% de las personas allá afuera, ¿ok?, que se creen network marketers, no son personas de negocio. Example, I bought into most companies I worked with because the product or the service had a value to me, regardless of building a team or going to get money. So, en muchas de las compañías que yo me unía por el servicio, no importa cuánto iba a construir en un equipo o cuánto dinero iba a ganar. But because I'm driven as an entrepreneur and understand you have to have some money in life, I would go build the business later on if it made sense to me. So, porque yo sabía y era una persona de negocio y porque era un emprendedor, ¿ok? A mí lo que me movía era algo mucho más grande que crecer el negocio o salir ahí y success en esta compañía o en cualquier compañía que me unía. Now, waiting can cost you money too. So, esperar también te va a costar mucho dinero.
That's why successful people don't procrastinate. As Damián, you were talking about earlier, they don't wait and they have a work ethic to run fast. Por eso las personas de negocio, las personas con ética, ¿ok? No procrastinan, no pierden su tiempo y salen corriendo tras su sueño, como Damián estaba diciendo al principio. Successful people often talk fast, move quick, stand tall, posture. Las personas de éxito normalmente hablan rápido, ¿ok? Se mueven rápido, se paran con postura, ¿ok? Tienen actitud, postura, más que nada. Y ahora veo un montón de gente que hace así. And now you're going to see a lot of people that do these. Yeah, exactly. Go ahead. And so I ran really fast with that company after I realized that it could really pay money. Okay, repeat that again. Give me a second, Marco. Give me a second. Gino. La hora. Don't worry. Okay, Marco, can you repeat what you said again? I'm so sorry about that. Sure. I waited about 8 months before I really began to run fast and go get the money with this travel company. So, yo me puse a demorarme, okay, alrededor de 8 meses antes de comenzar a correr duro en esta compañía de network marketing relacionada con viajes. But as a business owner, I wanted the travel product because they're tax savings that you can't get in any other business. And because I wanted to save money when I travel. Well, I'm gonna tell you something else now when I finish this. So please pin it right there. Como también era un emprendedor de negocios tradicionales, a mí me gustaban los viajes y turismo por los beneficios taxables y de Hacienda que tenía, ¿ok? Como a la hora de hacer viaje y turismo. Pero encima de eso, ¿ok? Viaje y turismo tiene la mayor cantidad de beneficios taxables para Hacienda que te puedes imaginar. Pero además también me gustaba viajar. Y como un emprendedor, en la vida de un emprendedor, una de las cosas que más presente está es viajar. Well, now I'm going to you. Not only that, it doesn't matter what network marketing company you join out there. What is the biggest prizes that they give them? Travel. We're going to give you a reward trip too. We're going to give you a reward trip too. Most of is travel. So, can I ask you a question? That ring that you have in your hand, is that $1 million ring? Yeah. I have a few of them. This one is $500,000 to $1 million in a year. So, yo le pregunto si este anillo que tiene en el dedo es el anillo de $1 millón. Me dice, tengo algunos de ellos. Pero este es el anillo del ganador de $500,000 a $1 millón. So, cuando estaba de $500,000 a $1 millón. Okay? Go ahead with your thing again. And I know it's difficult after I take you out of the idea, but that's what I love about it. Now, here's the learn lesson. A friend of mine joined the travel at the same time I did, and she went to work really fast and hard. I waited 8 months. So, aquí encontré otra lección. Una amiga mía, ¿ok? Se une a mi compañía de viaje y turismo y ella se puso a trabajar de una. Yo esperé 8 meses. 8 months later, I decided to do the business part. I outworked her, outperformed her, outtrained her, but she made $10 million and I made $2 million. Mira, yo le ganaba a ella en performance, yo le ganaba a ella en todo, pero yo esperé 8 meses y ella se puso a trabajar de una. Entonces ella ganó $10 millones en lo que yo me gané solamente 2. No. Tell me, she made 2 million and you made 10. No, Oh, I made 2, she made 10. Okay. So 8 months of waiting to decide to do the business cost me $1 million a month. So, 8 meses de espera para ponerme a correr por mi negocio
me costó $1 millón por mes. Huh? That is, make sure I get it right. Voy a ver si esto está correcto. Espérate. That is $33,000 a day. Esos son $33,000 diarios que yo perdí. Almost $1,400 an hour. Casi $1,400 la hora. So when people say, I have to think about it, I'm not sure, I'll start tomorrow, I'll start next week, they don't understand money because you can't ever get time back. Cuando la gente te dice, yo empiezo mañana, tranquilo que esta semana empezamos, ellos no entienden dinero, fíjate, ellos no saben lo que el dinero significa porque tú no puedes ganarte el tiempo para atrás. So I learned some lessons as we must always continue to grow and learn. So, aprendí muchísimas lecciones en un mundo donde tú te tienes que mantener continuamente aprendiendo para poder crecer. But I made $2 million. I worked hard, had a lot of fun, a lot of success. But my greatest accomplishment is being a stay-at-home dad of 4 boys. So, mira, me gané $2 millones en ese momento y mi en la espalda es que sí, yo me gané 2 millones, pero escúchame, tuve mucho dinero, tuve éxito, pero más que nada me pude quedar en mi casa porque me convertí en el papá de 4 chicos y era un papá a tiempo completo. I recently went through a divorce and it was hard for the court to understand how I could own a travel company, I could be the caregiver of all my kids, take them to school every day, pick them up every day, how I could be the provider of my family and my ex-wife didn't work and live the life that we lived. Yo recientemente me divorcié, tuvimos la desgracia de divorciarnos y la corte no podía entender cómo yo era el dueño de un negocio de network marketing relacionado con viaje y turismo, cómo yo podía ser quien llevaba a mis hijos a la escuela todos los días, cómo yo podía ser el que mantenía mi casa y mi esposa nunca trabajó. You see, network marketing gave me the time and the money. So, mira, network marketing me dio la combinación de tiempo y dinero. I have 4 boys, one of them a stepson, and out of 11 years in school, I only missed 2 events out of all of them. Yo tengo 4 hijos varones. Fíjate, uno de ellos no es mío, yo no soy su papá, yo soy su padrastro. Y yo solamente en toda su vida de la escuela, en toda su trayectoria en la escuela, me he perdido 2 eventos de 4 muchachos. That includes field trips, volunteering at their schools almost every week, starting a program with the NAACP and the schools, and just always being there. So, eso significa reuniones de escuela, ayudando a la escuela, voluntariando mi tiempo y horas, estando en eventos y viajes con la escuela. Eso incluye todo, empezando programas como la WCP, ¿ok? Y estando ahí con ellos todo el tiempo. And still able to take my kids on vacation every 2 months. Y así todo, podía llevarme a mis hijos de vacaciones cada 2 meses. Wow. So travel that I'm still in today sort of fit the mold. So, viaje y turismo combinado con network marketing, que es lo que todavía hago hoy en día, fue la bendición que llegó a mi vida y encajó en mi vida. So I hope you guys learned some things today. Love to see all you guys again. Appreciate Damián and Diana having me on here. So, espero que hayan aprendido algo el día de hoy.
quiero darle las gracias a Damián y a Diana por haberme tenido acá el día de hoy. And I can give, I am in a company. I'm a founding member of a company now called Surge 365. But my passion is my coaching enterprise and my other traditional businesses in real estate and music and entertainment. And you can find me at promelwealth.com. You're going to have to repeat that again because that's a lot for me to translate. Familia, mi pasión más grande de la empresa que yo represento se llama Surge 365 como Network Marketing y es la que me ha dado el tiempo para poder desarrollar mi otra pasión, que son mis negocios tradicionales, como el entretenimiento, como mis negocios de real estate, como mis negocios de inversiones y mi página web. What's the name of the website? Wealth. ProMel. I'm gonna put it in the chat. In the chat. So, y su página web en el chat está, se llama ProMel Wealth, ok, y déjenme yo copiarlo un momentico, no tiene nada de malo, que lo chequeemos. Familia, escuchen esto. That stands for promoting money, entrepreneurship, and to love life. Y eso significa promover dinero, emprendedores y una vida llena de plenitud. So thank you guys for having me. You can find the game plan there as well, and God bless. So gracias por tenerme acá. Ustedes pueden encontrar el escrito este que hicimos al principio. Ahí lo puedes mirarlo y copiarlo y seguirlo. Es un sistema que funciona y Dios los bendiga. Malcolm, before you go, I would love to ask you a question and argument something about it. First, I always tell the people that the main reason why people fail in network marketing, well, it's simple. It's a simple business. Okay, Diana, please, can you help me translate it or you want me to do it myself? Well, we don't know how to read lips, but that's okay. Everybody gets it here. Ok, señores, aquí le voy a traducir lo que Damián le está preguntando a Malcolm. Adelante, Damián. So, Malcolm, I would love to ask you a question and argument into something I always said here. Hacerte una pregunta y hacer como un argumento, un debate contigo de algo que yo siempre digo. Okay. Yes, it is a simple business, not easy. Sí, decimos que esto es un negocio simple, pero que no es fácil. Okay. And I say most people fail because they don't find a hero. Y yo creo que la mayor cantidad de personas se caen, se derrotan porque no encuentran ese héroe. They fail to find an armor like the one you have behind, the guy that had the armor and the sword, the guy that already run the company, the guy that already run the path. They fail to find a hero. Ellos fallan por no encontrar un héroe. Por no encontrar a alguien a quien seguir, una guía. O sea, por no encontrar. So, they fail because they don't find someone that really, really, really tell them, listen, the path is this, follow it. And even if they do, they try to do it their way. Ellos a veces no encuentran a alguien que le digan el camino que caminar, pero también sabemos que a veces tú le estás diciendo el camino que caminar, pero ellos no quieren hacerlo. Ellos quieren llevar la manera que ellos lo hacen. So, first of all, let me cut you off, not to cut you off. Sure. The hero starts with you. Déjame decirte que el héroe comienza contigo. You attract who you are. Tú vas a atraer quien tu personalidad es. And people think they're much bigger and better than they are. Hay personas que se creen que son más grandes y mejores que lo que realmente ellos son. That's true. Now, once you focus on working on you, una vez que tú te enfocas en trabajar en ti mismo, and you keep going long enough, y tú sigues, como yo siempre digo, Johnny Walker, que me lo encuentro en todos los lados por ahí, sigue
caminando. In college and business school, they taught me that you're not supposed to make any money for 5 years in business. Yo en mis estudios universitarios, a mí me enseñaron que como dueño de negocio, tú no estás supuesto a ganar un centavo en los 5 primeros años de tu negocio. But in network marketing, where people work at part-time, side time, whenever they want to be rich in 5 minutes. En network marketing, la gente entra y quieren entrar, y acuérdate que esto es un trabajo al lado, y la gente se quiere volver rico en 5 minutos. Explíquenme eso. I got to 6 and 7 figures with less than, I started with 5 hours a week and went up to about 20. Yo empecé las 6 y 7 figuras ganando dinero, y esto fue en un tiempo corto, en 5 horas. 5 horas a la semana, y después él fue aumentando hasta 20 horas a la semana. Focus. No TV in the 5 hours. No other stuff in the 5 hours. Focus on the right activities in the 5 hours. Enfócate. No televisor en esas 5 horas. No hagas nada que te saque tu distracción en esas 5 horas que tú le vas a dedicar a este negocio. And most people become wealthy within 10 years. La mayoría de las personas se convierten wealthy, millonarios o libres financieramente en sus primeros 10 años. If they find a good company, si se encuentran una buena compañía, do the work and stay focused. Hacen el trabajo y se mantienen enfocados. Esas son las 3 cosas que yo recomendaría. Wow. Malcolm, yesterday I was writing into the chat for everybody. Malcolm, ayer yo le estaba escribiendo en mi grupo de emprendedores a todos los miembros que tenemos. And I seen CEOs of companies that I asked them, what is your job? And they tell me it's about taking care of the customer. I never seen a CEO touching a customer. Your job is taking care of your coursework to be happy so they can face the customer and make them happy. So, yo les decía a mi gente, ¿cuál es el trabajo de un líder o el trabajo de un CEO? Y los CEOs siempre me dicen, es hacer que el cliente esté feliz. Los CEOs nunca han tocado a un cliente, nunca. Su trabajo es asegurarse que sus fuerzas de trabajo estén felices porque ellos son la cara del cliente. Now, in the network marketing, what is the work of a leader? Okay, and this is other than delegating. We had a couple of people that tells me delegating, do the stuff first, create the path, and then I was telling something to them. I said, ayer le decía a los chicos en el network marketing, un líder, ¿qué tiene que hacer? Y los chicos me decían, wow, marcar la pauta, hacer las cosas primero, delegar, que es importante. Y al final yo dije, I think the leader in network marketing has to help non-believers to adopt your vision first. To the ones that don't have the abilities to overcome their weakness, okay, to do that. And number 3, help desperate people to develop pace. So, yo creo que se trata de un líder debe trabajar, ayudar a los incrédulos a adoptar tu visión, a los impotentes a superar su debilidad y a los desesperados a desarrollar su fe. So, why network marketing is the business of the 21st century? If you have to answer that in less than 30 seconds, what would you say
to these people over here. Si tú tienes que decirle a esta gente en 30 segundos por qué el network marketing es el negocio del siglo XXI, ¿qué tú le dirías? Go ahead. You need money. You need money. Don't let anybody else tell you you don't. And this is a combination of a way for you to learn inexpensively, learn business and the things needed and the principles to succeed in many different arenas, make the mistakes and the money at the same time. Damián, ¿estás en mudo, Damián? Did y'all hear me? Damián, ¿estás en mudo? Yes, I did. I'm sorry, Marco. While you were talking to me, I got an entrepreneur that was telling me she had to leave the site because someone passed away and she's running to the funeral home. So can you repeat what you say? I'm so sorry for that. No problem. I said, everybody needs money. Don't let anybody tell you you don't need any money. So yo dije, todo el mundo necesita dinero. Nunca dejes que nadie te diga que no necesita dinero. That's true. So network marketing allows you to learn the necessary principles, to learn business, and to make money at the same time. It's very inexpensive compared to the traditional ways of college and time that's needed for people to think they're going to succeed. And you think I'm going to be able to translate all that, right? You heard it twice. I know. Okay. Yo creo que el network marketing es la mejor escuela para todas las personas allá afuera a que puedan adoptar un negocio, comenzar a trabajar un negocio, es la manera para que puedan tener la experiencia, además siendo la manera más barata, mucho más barata, ¿ok? Que entrar en una universidad, pasar una carrera y a lo mejor después tratar de comenzar un negocio desde cero. Es mucho más barato. Y desarrollando más que nada el liderazgo humano. So, and I add something there, which I said mostly developing leadership, which is based on network marketing. Champion, thank you so much for taking the time to be here today with us. Okay, I am looking forward to see you in the next days and be there with you, shake your hand, hug you, and take it my mask. So, campeón, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy, por estar con nosotros, por compartir tus experiencias con nosotros y espero verte bastante pronto en un evento donde nos vamos a reunir, darte la mano y abrazarte. Lindo día, familia, pásenle espectacular. Como siempre digo, este espacio está aquí todas las mañanas de 10 a 11 de la mañana y la idea es educar. Escuchen, si conoces a alguien que tiene dudas sobre esta industria, solo ponlo acá de frente, créeme. Si conoces a alguien que tiene dudas, asegúrate de poder hablar con ellos, invítalos. No lo compliques, invítalos. Lindo día, familia. Our main Chao, chao. purpose of this is to educate people in the MLM industry. So make sure you bring guests to this site. Make sure that doesn't matter what company you represent, to stand up and be able to pour into people the necessity of an MLM company. So this is amazing. I thank you so very much, Malcolm, for being our guest today. And I thank every single one that is listening today and is standing up and saying enough is enough. We need money. The world needs money, and networkers is the professional. If you do it professional, is something that is wonderful, and it's something that you'll be able to help and lift so many people out there. So thank you again, Malcolm. So, Thank you, guys. familia, Thank you. nosotros los latinos somos la segunda lengua más hablada y más traducida del mundo. Cada película de afuera es traducida en inglés y en español.
So no he's en inglés y saying, en chino. Malcolm, he's saying that we, the Latin community, are the second language more translated out there. So don't you ever get confused? He's talking to the family that because you speak Spanish. Go ahead, Damián. So, no pienses nunca que se traducen en inglés y en chino. Es inglés y español. Don't you ever think that things are translated from English to Chinese? They get translated from English to Spanish because it's the second language more stronger. So, asegúrate como hispanoparlante de So make llevar sure este mensaje that you're going to take this message out there para poder ayudar a nuestra gente to be able to help everybody out there a salir de la mediocridad y la pobreza. to get out of the middle To help our people to get out of mediocrity and poverty. and poverty. Familia, en el minuto que tú paras de perseguir la excelencia, la mediocridad te comienza a perseguir a ti. In the minute that you stop looking Pursuing excellence, for the excellence, you are falling in mediocrity. the minute you stop following or pursuing excellence, mediocrity starts pursuing you. So, lindo día, pasen espectacular. Los quiero de todo corazón y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Chao, chao, familia.